سيد الشيخ محمد فاضل الجيلاني حفظه الله، وإذا قبل من حضرتنا أن نكون نجوم بين يديه فجزاه الله تعالى عنا خيرا كثيرا. Malam yang indah ini yang kita sedang nikmati malam ini, karena di tengah-tengah kita ada rembulan yang bersinar, yakni Fadilatul Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Dan beliau mengatakan jika beliau menerima kita sebagai bintang-bintang yang mengelilingi bulan itu, betapa bersyukurnya dan betapa satu anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. وقالت العرب أيها السادة يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. Pepatah Arab mengatakan, wahai tetamu kami yang mulia, andai kamu berkenan untuk berkunjung ke rumah kami, niscaya kamu akan melihat pada hakikatnya kamilah tamu yang mendatangi kamu, dan antumlah dan kamulah adalah pemilik tempat yang kami singgahi pada saat ini. وبالنيابة أيها السادة عن سيدي فضيلة الشيخ رحيم الدين هذا العالم الفاضل أيها السادة أرحب بكم جميعا وإن لم أحفظ الأسماء، فإذا كنت لا أعرفكم وأنا في الأرض فإن رب السماء يعرفكم جميعا. Kemudian salam penghormatan kepada guru kita Syekh Rahimuddin dan juga kepada para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita ini. Beliau mengatakan, meskipun saya tidak menyebutkan nama satu persatu karena saya mungkin belum mengenalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengenal kalian semua. ما صورت في نفسي كلاما أيها السادة أقوله لكم، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى لبركة الصادقين في هذا المجلس أن يحل عقدة لساني ويشرح قلبي وصدري بما فيه رضاه عني يا رب العالمين. Sebenarnya saya belum ada persiapan apa yang harus saya sampaikan di hadapan kalian. Namun saya berharap dengan keberkahan orang-orang yang shadiq kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di tengah-tengah kita, semoga Allah melapangkan dada saya dan Allah memudahkan lisan saya untuk menyampaikan kalam-kalam mutiara, sehingga malam ini menjadi tambah lebih indah lagi. ولكن اعلموا أيها السادة إن أشرف المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى مجالس العلم والذكر. Ketahuilah bahwa di dunia ini majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah majlis ilmu dan majlis zikir. فلله تبارك وتعالى ملائكة سائحة في الليل والنهار لا تترك ذكر الله تبارك وتعالى وتجلس إلا لشيء واحد. إذا انعقد مجلس العلم في الأرض تركت هذه الملائكة الطيران وجاءت تستمع إلى العلم. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikatnya yang tugas malaikat ini senantiasa keliling ke alam semesta ini dan tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berhenti dari mengelilingi alam semesta ini, namun apabila di bumi ini dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu akan turun dan duduk bersama orang-orang yang berada di majlis zikir. Wa kunna nasma'u min as-sadati al-ashyakh ahli al-hadits wal riwayah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata tad'u ajnihataha li talib al-'ilm ridan bima yasma'. Wa ma kunna ayyuha as-sada la natafakkaru fi hadha al-hadith illa 'indama iltaqayna bi ahli Allah wa khassati ahli Allah فشرحوا لنا هذا الحديث وفتحوا قلوبنا وعقولنا عليه. Sering kami mendengar dari para guru-guru kami, ahlul riwayah, ahlul hadis, mereka menyampaikan bahwa malaikat sesungguhnya pasti akan membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menempuh jalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini sering kami mendengarkannya, namun kami tidak memahami secara mendalam. Namun tatkala ketika kami hadir bersama ahlillah wa khassatihi, orang-orang yang dekat dengan Allah dan mengenalnya, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, kemudian mereka, keberadaan mereka itu seperti menjelaskan sehingga kami merasakan ternyata malaikat membentangkan sayap itu semata-mata ridho dan rela untuk orang-orang yang datang di sini berkumpul bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فهذه الملائكة عندما تترك الطيران وتحف مجالس العلم والذكر، بل تحف طالب العلم، إنما هو لون من ألوان التجليات الإلهية التي لا تعد ولا تحصى ولا تنحصر ولا تنقطع ولا تتخلف عن مكان دون مكان، غير أن أولئك الذين فهموا الساعة والآنية في عقولهم وضيقوا وحصروا الموضوعات قالوا إنها لتختلف ما بين ليل ونهار وما بين وقت ووقت. هل ربنا أيها السادة إلا أنه رب عادل كامل تجلى على الكون بأنواع التجلي والكمالات، فمن لاحظها وأدركها اغتنم من الله تبارك وتعالى، ومن لم يعرف فقد وقع في الغفلة والعياذ بالله. Kemudian beliau mengatakan bahwa malaikat yang berkeliling ke alam semesta ini yang menggunakan kendaraan burung itu, kemudian mereka turun, kenapa? Datang ke majelis zikir. Ini adalah suatu ungkapan di antara tajalli Allah Subhanahu wa taala, di mana sebenarnya tajalli Allah ini tidaklah terhitung, tidaklah terbilang. Artinya adalah jelmaan sifat Allah yang senantiasa menaungi dengan rahmatnya kepada kita semua ini, Pak. Tidak ada bedanya, Pak, antara waktu dan tempat, entah itu ada di sini maupun di sana, maupun malam maupun siang. Semuanya yang kita rasakan, yang kita saksikan, ini adalah salah satu jelmaan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya di antara kita banyak yang tidak merasakan bahwa pergerakan alam semesta ini adalah tajalli Allah, sehingga kita mudah sekali terkena penyakit lalai, ghaflah, lupa kepada Allah karena tidak bisa merasakan bahwa setiap yang ada di sekitar kita, pergerakan alam semesta ini adalah bagian daripada tajalli cahaya Allah Subhanahu wa taala. فالملائكة تجلي النور، الملائكة تجلي الخير، الملائكة تجلي الرحمة، الملائكة تجلي البركة. كل هذه المعاني تجتمع في كلمة إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Maka malaikat itu adalah bagian dari tajalli daripada cahaya Allah, daripada rahmatnya Allah. Sehingga ketika malaikat membentangkan sayapnya, itu menandakan Allah akan dan pasti menurunkan rahmat orang-orang kepada orang-orang yang datang ke tempat majelis ilmu. وما أحوجنا أيها السادة اليوم في هذا العصر الصعب العصيب الذي يمر على الأمة الإسلامية جمعاء بقدها وقديدها وما يحصل فيها من مهاترات من أولئك المتشددين، ما أحوجنا إلى العالم الرباني الذي يفتح عقولنا وقلوبنا على حقيقة القرآن أولا، ثم على حقيقة السنة، ثم يحيينا بأنوار الحكمة والعلم والذكر. Maka di zaman yang sulit sekali kita sendiri mencari petunjuk jalan untuk dekat dengan Allah. Di zaman ini Pak, kita sulit mencarinya, di mana itu kita mendapatkannya. Karena apa? Belum lagi tantangan-tantangan yang kita sering kita hadapi dari mereka, orang-orang yang ekstremis Pak, yang sedikit-sedikit nyinggung kita, nggak perlu sebut merek. Saya udah pernah tahu itu orang-orang yang gitu Pak, otaknya sebelah dikit Pak. Maka sebab mereka selalu menghembuskan ungkapan-ungkapan yang membuat kita menjadi jauh dari Allah.
maka betapa butuhnya jiwa kita ini duduk bersama ahlillah, orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah, para mursyidin. Bukan cuma ilmu dan zikir yang kita dapatkan dari mereka, mereka juga akan menghidupkan jiwa kita yang mati karena terbawa dengan arus dunia ini. وإذا ذكر العالم في الأصل أيها الأحبة في اللغة العربية، أين السادة أصحاب اللغة؟ سيدنا الشيخ لطفي حفظه عبد اللطيف حفظه الله. إذا ذكر العالم هذا أيها الأحبة عام، والعام يصرف أيها الأحبة إلى الكامل، أي العالم بالله تبارك وتعالى، ليس أي عالم. Ya Allah. Ketika diungkapkan kalimat al-alim, ini maknanya bukan maknanya adalah am, yaitu umum, yang menguasai semua bidang ilmu. Maka ketika diungkapkan alim atau diucapkan alim, maka kalimat ini hanya untuk orang yang alim ar-rabbani, orang yang alim yang sempurna ilmu dan akhlaknya. Bukan sembarang kalimat ini disematkan kepada orang-orang yang tidak sepatutnya kita sematkan kata-kata ini. قال ويحك يا أبا سعيد وهل رأيت فقيها في عينك قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الكاف عن أموال الناس وأعراضهم. ويحك كلمة زجر يا أبا سعيد. Celakalah wahai kamu Abu Sa'id. Siapakah orang yang faqih yang pernah kamu temukan? Sesungguhnya sulit mencari orang yang faqih dengan sebetul-betulnya, orang yang faham agama, orang yang alim. Karena orang yang faqih atau orang yang alim itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang hanya menginginkan akhirat, dan orang yang menolak atau tidak menyodorkan tangannya untuk mendapatkan harta dari manusia. ومما يسرنا ويسعدنا جميعا أيها السادة افتتاح هذا المجلس افتتاحا رسميا في هذه الليلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعلم وأن يجللنا بالفهم وأن لا يحرمنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. Dan juga yang membuat kita bahagia pada malam hari ini karena majelis ini akhirnya telah dibuka dengan secara resmi, dan beliau mendoakan semoga kita semua dibukakan pintu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah Pak di majelis ini. ولنا بشارة من أهل الله رضي الله تعالى عنهم عندما قالوا من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. Ada satu bisyarah, ada satu kabar gembira dari seorang alim billah, orang yang permulaannya sudah bersinar, maka di akhirnya pun akan bersinar, menyinari alam semesta. وإذا توجه العارف بالله إلى قلب إخوانه وأحبابه فإن بداية ذلك المريد مشرقة ونهايته محرقة. Maka jika seorang alim memandang kita, memandang seorang murid dengan pandangan nurnya, maka itu menjadi pandangan permula yang bersinar dari orang alim ini menyinari hati muridnya. Maka murid ini niscaya di akhir dia menjadi murid ini akan muhriq, membakar. ستكون بدايته مشرقة بكل صفة محمودة ونهايته محرقة لكل صفة مذمومة. Yang mana artinya pandangan dari seorang syekh ini ketika memandang muridnya, maka murid ini akan bersinar dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Maka nanti setelah itu murid ini akan membakar dirinya dari sifat-sifat yang tercela. والبدايات أيها الأحبة في تاريخنا المجيد كثيرة جدا، أولها وأجملها بدء الوحي. Permulaan itu di dalam pemahaman kita banyak sekali, Pak. Di antara permulaan itu adalah permulaan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
انبثق فجر الإسلام وسطع على الدنيا بشموسه وأقماره. حيث سطع بشموسه وأقماره. Sekiranya Islam ini menjadi satu cahaya yang terang menderang dengan sinaran matahari dan rembulan yang menerangi alam semesta ini. وهذه بداية كريمة أيها السادة في هذا المجلس الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا خادما للإسلام وأهله يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بأهل العلم والخير والفضل في هذا المجلس، أصحاب النور والعلم والرحمة، أصحاب الوجوه النيرة التي أفاض الله تبارك وتعالى عليهم من بركته يا رب العالمين. Kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa terus hadir melayani majelis ilmu, khususnya majelis ini, sehingga kita mendapatkan ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mendoakan kita semua tadi. Saya tidak mendengarkan dengan fokus doanya, Pak. Cuma amin saja. لا أنسى ثانية أيها الأحبة أن نرحب بسيدي الدكتور محمد فاضل الجيلاني حفظه الله. أهلا وسهلا ومرحبا في بلدكم الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأعتذر من السادة أهل العلم والفضل فلقد تكلمت بين أيديهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terakhir, salam penghormatan untuk guru kita Dr. Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, dan juga kepada semua para alim ulama. Saya mohon maaf kata beliau berbicara panjang lebar di depan antum semua. Itu saja.